नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को मो चैनल को स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु सावित्री अमावास्या जहाँकि गोटे साधवा नारी बहुत गुरुत्वपूर्ण पर्वटी अटे। जो पर्व व्रत रखी निज स्वामी दीर्घायु कामना करती प्रत्येक विवाहित महिला। दर्शक बंधु मुझे आपण मानू आउ गोटे कथा कहबी। सावित्री अमावास्या जेतिकी गुरुत्वपूर्ण अटे ताठार अधिक गुरुत्वपूर्ण अटे सावित्री अमावास्या पूर्व दिन। नारी माने जदि सावित्री अमावास्या पूर्व दिन किछि एपरि किछि कार्य करती जहाद्वारा तांको स्वामींकर मंगल होइताए सही कार्य सब आजिर विषय रे बताइबे। किंतु आपण माने अनुरोध जे वीडियोटी को शेष पर्यंत देखिले ही आपण माने जानी परिबे जे सावित्री अमावास्या पूर्व दिन क्यों काम कले स्वामींकर मंगल होइथाए। दर्शक बंधु माँ सती सावित्री सेतेबेले सतींकर आख्या पाइथिले जेतेबेले निज स्वामींकर जीवन जमराज को ठारू नेई आनिथिले। केते जे कोठर परीक्षा देबाक पड़िथिला माँ सावित्री को आपण माने तो निश्चिंत जानिथिबे। एही सावित्री अमावास्या दिन प्रत्येक विवाहिता महिला निष्ठार सहित जति माँ पार्वती माँ सावित्री को एवं माँ लक्ष्मी को जदि निष्ठार सहित पूजार्चना करती सही दिन निज स्वामी प्रति श्रद्धा भाव भक्ति भाव रखी तांकर सेवा करती पूजा करती तेबे साधवा नारी एवं अहिशुलक्षणी आशीर्वाद मध्य पाई प्रत्येक विवाहिता महिला। एथिरे तिले मात्र संदेह नहीं। आज प्रत्येक विवाहिता महिला हाथ में जो चूड़ी मतरे जो सिंदूर चटकुची यह केवल माँ पार्वती जानती। दर्शक बंधु जदि आपण आज यही प्रत्येक विवाहिता महिला निज शंख सिंदूर चटकुंट शोभा पाँच विवाहिता महिला हिसाब से माँ पार्वती एथिरे तिले मात्र संदेह नहीं। एवं प्रत्येक विवाहिता महिला सेही महाकालेश्वर महामृत्युंजय अर्थात जे मृत्यु को मध्य जय करि पारिछंती जहाक दयार मृत्यु मध्य हार मानि जाए से देवादिदेव महादेव दयार प्रत्येक गुरुत्वपूर्ण महिला खुशी रे रहिछंती। जो विवाहिता महिला शिव पार्वती को यही सावित्री अमावास्या दिन विशेष रूप से पूजा करिथाए ताहा तांको स्वामी दीर्घायु होइथांती। समाज रे सुप्रतिष्ठित व्यक्तिटीए मध्य होइथांती। धन धान्य रे केउथिरे मध्य अभाव रहि न थाए। जदि आपण माने प्रत्येक विवाहित महिला माने माँ पार्वती को देवादिदेव महादेव को पूजार्चना करती तेबे आपण मानक आज मु जणाइबी जे सावित्री अमावास्या पूर्व दिन क्यों काम कले प्रत्येक विवाहित महिला खुशी रे रही पारिबे शंखा सिंदूर एवं सौभाग्य भीतर आशीर्वाद प्राप्ति करि पारिबे। दर्शक बंधु जिते दूर मत लगुच हे तो आपण मैंने यही प्रथा को आगुरी जानिथिबे कि न जानिथिबे मु जानिनी जे यही वीडियोटी क्यों मैंने देखुछंती। आपण माने मोर अनुरोध है जदि आपण माने मो चैनल को नुआ आछंती निहाती सब्सक्राइब करंतु पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करी वीडियोटी को लाइक कर दियंतु एवं बहु मात्रा रे शेयर करंतु कारण आजिर विषयटी समस्त गुरुत्वपूर्ण विषयटी अटे। प्रथम विषय यह अटे जे सावित्री अमावास्या पूर्व दिन निज घरे आपण लेउटिया चकुली अर्थात चकुली बनातु बिरी एवं चाउल प्रस्तुत होइथिबा चकुली को बनातु एवं समस्त सपरिवार खातु। यार कारण कौन? दर्शक बंधु विवाह घर प्रथम थर लेउटिया चकुलीटी झील को दि जाए अर्थात झील जिते थर बापर को आसी थाए ताकू लेउटिया चकुली दि जाए। एमती कि माँ लक्ष्मी मार्गशीर मासरे पूजा पर जितेबले शेष पाणी गुरुवार आसे सेतेबले मध्य लेउटिया चकुली माँ लक्ष्मी को पूजा करा जाए। एहार मध्य कारण अछि कारण लेउटिकी आसीबो ए लेउटिया चकुली बहुत शुभ खाद्य अटे। मन रखंतु दर्शक बंधु जदि सावित्री अमावास्या पूर्व दिन विवाहित महिला माने निज घर चकुली प्रस्तुत करती एवं बिना पियाज रसुण रे से ही अमावास्या पूर्व दिन निजे खाद्य ग्रहण करती
ତେବେ ତାଙ୍କର ପୁଣ୍ୟର ଫଳ ତ କହିଲେ ବି ନ ସରେ। ତା ପରଦିନ ଆପଣ ଅମାବାସ୍ୟାର ବ୍ରତ ରଖିବେ। ତା ପୂର୍ବଦିନ ଆପଣ ସଠିକ ଭୋଜନ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ସେଥିରେ ଯଦି ଆପଣ ଚକୁଳି ରହିବ, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭପ୍ରଦ ଅଟେ। ଏବେ ଜାଣିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟଟି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟଟି ଏହା ଅଟେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିବାହିତ ମହିଳା ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ପୂର୍ବଦିନ ନିଜେ ହଳଦୀ ଏବଂ ଅଳତା ଲଗାନ୍ତୁ। ବିବାହିତ ମହିଳାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ବଢ଼ାଇଥାଏ ନିଜ ପାଦରେ ଅଳତା ଲଗାଇବା ଏବଂ ଶରୀରରେ ହଳଦୀ ଲଗାଇବା। ହଳଦୀ ଲଗାଇବା ଶୁଭ ଅଟେ। ହଳଦୀକୁ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହିଁ ଲଗାଯାଏ। ଝିଅଟିଏ ବିବାହର ପୂର୍ବରୁ ହଳଦୀ କରାଯାଏ ତାକୁ ଏବଂ ଏହି ହଳଦୀ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ବାର ଅଟେ। ବୃହସ୍ପତି ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହଳଦୀ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ, କାରଣ ହଳଦୀ ବହୁତ ଶୁଭ ଅଟେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିବାହିତ ମହିଳା ଯଦି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପୂର୍ବ ଦିନ ହଳଦୀ ଲଗାନ୍ତି, ଅଖଣ୍ଡ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ହେବାର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ସୁମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାର ସଂକେତ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଆସେ। ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ତାର ପୂର୍ବ ଦିନ ହିଁ ଆପଣ ଯଦି ସେହି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ବିବାହରେ କରାଯାଏ। କାହିଁକି କରାଯାଏ? ବିବାହର ପୂର୍ବଦିନ ଏହିସବୁ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଝିଅର ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆପଣ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଅମାବାସ୍ୟା ପୂର୍ବଦିନ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ହିଁ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ହିଁ ସନ୍ଦେହ ନଥାଏ। ଅଳତା। ଏମିତିରେ ତ ଅଳତା ଲଗାଇବାକୁ ବହୁତ ଜଣ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବିବାହିତ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଏହା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ବିବାହିତ ମହିଳାମାନେ ଏହି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଟେ ଯେ ପାଦରେ ଅଳତା ଲଗାଇବା। ବିବାହିତ ମହିଳାମାନଙ୍କର ପାଦ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥିବ, ସେତେ ଚମକୁଥିବ ସେହି ହର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିବାହିତା ମହିଳା ନିଜ ପାଦକୁ ସଫା ସୁତରା କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟାର ପୂର୍ବଦିନ ଦେହରେ ହଳଦୀ ଏବଂ ନିଜ ପାଦରେ ଅଳତା ଲଗାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଅଖଣ୍ଡ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ହେବାର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ତାପରେ ଆସୁଛି ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟାର ପୂର୍ବଦିନ। ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ନୂଆ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେପରିକି ଏହି ଦିନ ଗୁରୁବାର ଆସୁଛି। ଗୁରୁବାର ତ ଚୁଡ଼ି ଓହ୍ଲାଇବା କଥା ନୁହେଁ। ଏହି କଥା ତ ଆପଣ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବେ। ଗୁରୁବାର ଆପଣ ନିଜ ହାତରେ ଚୁଡ଼ି ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ନିବାରଣ ମନାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ନିଜ ହାତରେ ଚୁଡ଼ି ଓହ୍ଲାନ୍ତୁନି। ଯେହେତୁ ଏହି ଦିନ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ବ୍ରତ ଉପବାସ କରାଯାଇଛି, ତା ପୂର୍ବଦିନ ଗୁରୁବାର ପଡ଼ୁଛି, ଏହା ଓହ୍ଲାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଜୁନ 6 ତାରିଖରେ ପଡ଼ୁଛି, ବୁଧବାର ପଡ଼ୁଛି। ଏହି ବର୍ଷର ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଜୁନ 6 ତାରିଖରେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ପଡ଼ୁଛି। ତାର ପୂର୍ବଦିନ ବୁଧବାର। ଆପଣମାନେ ଏହି ବୁଧବାର ଦିନ ନିଜ ଚୁଡ଼ିକୁ ପିନ୍ଧିପାରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଗଡ଼ିଯିବା ପରେ ଚୁଡ଼ିକୁ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦିନ 12ଟା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ନିଜେ ଅନ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ନ ଗ୍ରହଣ ଯେତେବେଳେ ହେଉନା କାହିଁକି, ଅନ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିବା ପରେ କିମ୍ବା ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟରେ ଆପଣ ନୂଆ ଚୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ହାତରେ ପିନ୍ଧିପାରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରଥାକୁ ଯେ ଅନ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରିକି ହିଁ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିପାରିବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଏହି ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିବେ ନାହିଁ। ଖାଲି ପେଟରେ ଚୁଡ଼ିକୁ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ପିନ୍ଧିବେ, ଏହା ସବୁଠାରୁ ଭଲ ସମୟ ଅଟେ। ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟାର ପୂର୍ବଦିନ ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ, ଯାହାକି ବୁଧବାର ପଡ଼ୁଛି, ଆପଣ ସୁନା ଚୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରି ନୂଆ ଚୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିପାରିବେ। କୌଣସି ବାରଣ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଏହି ବୁଧବାର ଦିନ